ስለዚህ ሓደ ግዜ ኢሞራል እዩ ማለት ባዕልኻ ኣሙቾት ናለኻ ክልተ ሰለስተ ገዛ እንዳካረኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሰላም እንዳነበርካ ደቅኻ እንዳመርካሲ ህዝቢ ትግራይ ክግፈፍ ክእሰር ክመውት ቅጥቀጥ ዓዶታት ክድፋኣ ከንገርግራ ዘይምልከቶ ኣካል ብዛዕባ ኣዶታት ብዛዕባ ሙሉእ ትግራይ መሬት ትግራይ ክውስን ስቕ ምባል ናይ ጥዕና ይመስለኒ ሓደ ግዜ ስለዚ ንእሽተይ ንዝቕየር ታሪክ ማለት ዝቐሪ ሕማቕ ነገር ገዲፍካ ምኻድ እውን ፅቡቅ ይኾነ ሓደ ሻዕ ሶሪ ተስፋ ኪሮስ ሓወይ ስምዒት ክልወኒ ይኽእል እዩ ብዙሕ ሻዕ ይሰምዖ እየ ፅሑፍካ ይርኢ እየ ገለ እየና ኢንፎርሜሽን ጌጋለን የካየዋ ስለና ፖለቲከኛ ተተርሞ የብለይ دحان كفيلنا خنا واقعنا عن السخان دحرنا انفورميشن قاليني سوري كاستاخله انا كل جزء حنتي تازبلا نتግራይሲ ወሲኑ ብዛዕባ ትግራይ ተዝብሉ ተመረፀ መንግስቲ እዩ ታው ልዕሊ ከዓ ነቶም ኤክስትራ ማንዴት ከዓ ኤክስትራ ኮንሻል ማንዴት ከዓ ኮምፕሬሄንሲቭ ለኾነ ንኩሎም ሓይልታት ዘካተተ ሓይሊ ኩሉ ዝግበኦ ነይሩ ኣኮምዛ ዓይነት ኩነታት ግን ኤጀንሲ ዘይብላ ትግራይ ኮይና ዘላ ስለዚ ናይ ትግራይ ኤጀንሲ ከመይ ንመልሶ እንድያዚኣ ታንሕና ንብላ ዘለና ንኩሉ ዝሓቆፈ ሓይሊ ክፍጠር ንስራሕ እያ ወዲ ገዛን ወዲ ደገና ይንበል ባንዳን ጸላና ይንበል ቲ ፍሬምወርክና ዕድመ ይኾነን ወለዶ ይኾነን ወለዶ ስልሳታት ትብልዎም ወለዶ ስልሳኮ ተኣመሰሩ ሒዝ መጽ ወለዶ ኮይ ኣው ተጨማለቆ ለውጥ ዝደለ ለውጥ ዘምጸሎ በወለዶ ሰብ ይፍረድ አውቶማቲካሊ ካብ ሳይነስ ወጻይና ንዛረብ ሓደ ሻ ሰብ ዝፍረጅ በተሐሳስኡ መትከል እዩ ወለዶ ሕወሓት ወለም ንስኻዚ ወለዶ ሕዝማ ሕወሓት ከም ፖለቲካል ፓርቲ የላን ጠፊያ ዝኾነ ጉጅለ ኣሎ ብሽም ሕወሓት ሽቅጥ ብሽም ናይ ወለድና ዓጽመን ስጋን ዝቕልድ ቀላዲ ክሪፕቶክራቲክ ስርዓት ኣሎ ስርዓት እዚ መሬትና ምልእታ ትግራይ ይህጊርዋ ኣሎ ንመን ናይ ደግ ሓይልታት በተሓደ ንፋኖ በተሓደ ኻን ሻዕብያ ስለዚ ከመይ ገርና ፖለቲካናስ ናብ ትግራይ ነምጻዩ እዩ ናብ ትግራይ ክነምጦ እንተኾይና ምስ ኢትዮጵያ ዘራኸብ ሕገ መንግስታዊ ረኸብ ኣለና ፕሪቶሪያ ኣለና መሰልና እዩ ክንራኸብ ምስ ሻዕብያ ግን ሕገ መንግስታዊ ረኸብን ፕሪቶሪያን ዝበሃል የብልና ምስ ፋኖ የብልና ትግደፎት ስትራቴጂካሊ ክትፉና am ዝሓሱ ብባህሪኦም ከምዚ እዮም ገለመለ ዝብሉ መዳሕ ንግደፎም ብዙሕ ፖለቲካል ዲስከሽን ስለ ዘለዮም ከም ስርዓት ግን የብልና ምስኦም ዘራኸብ ብስሩት ትግራይ ዘሎ ሓይሉ እውን ትሕዙ ስኖ ዘሎ ንኹስንሲ ማንዴት የብሉን እዩ ወላ ዲያመንድ ወላ ጃረድ ዝብሉ after why nations fail ዝብል ወላ after collapse ዝብል ዓድን ተሪኻሲ ሓደ ማሕበረሰብ ኮሌክቲቭሊ ናይ ምውሳን ፌይለሪቲ እንተዳ ሃልይዎ ወዳቅ እዩ ችግር ዲያጎነስ ናይ ምግባር ጸገም እንታልይዎ ወዳቅ እዩ level of ናይ ጸገም ከምጾ ዝኽእል devastating effect perceive ናይ ምግባር ጸገም እንታልይዎ ወዳቅ እዩ ዝብል ስለዚህ ሱኒና ኢና ንብል ዘለና ንሱ ከመይ ነስተኻኽሎ እንተይልና ታናና መማረፂት እያ ተዛሓሸት መማረፂት ናኖ ናተ መማረፂት ልተኾንካ ከዓ ኸፍ ንበል ጸገም ይውልን እቶናዓ ተመማረፂ ከምፂኻ ተኸራኸር ንቕበለካ ጸገም የለን ስለዚህ ክልተ መማረፅታት ይውሉ ዝግባም ወዲ ኣለኹ ዕድል ደሞ ትውን ሪፍሌክት ተገብር ቅድሚኻ ዲኒዮ ድሕሪኡ ትቕፅል ኢኻ ዲዲ ቀፅል أنا دي دلفين دي زولك ولا يا from دي family ولا حاجة يا واه جمرة أفتنا لما أنت نبرت سلفي خلينا نقطع لا هنا ياو بخفال وجنو من قبل يخل أنت ولده زخون يكون حيلي زخون يكون تمرت فتيرو جزو خاتي دليو ገዛና ከዓ ፍልጥ ትግራይ ያው አውዚ ክስተታት ክፍጠር ይኽእልዩ ፕሮፓጋንዳ ይኹን ገለ ይኹን ክጥቀመሉ ይኽእል ብልጽግና ፍልጥ እዩ ክጥቀመሉ እቲ ሰልፍ ለማዓንቲ ዝተኻየደ ናብ ገዛኻ ሓው ምጽዋዕ እውን ክትኮን ትኽእል ንኸምኡ እውን ግምጥላ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናይ ብልጽግና ክስታይ ስትራቴጂ ይኽጠፈና ይኽእልን ሕጂ ገዛ ትግራይና ዋናው ነገር ዘልያ ዘሎ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓይሊ ንኩሉ ኣባሪሩ በይኑ ከፊሉ ዘሎ ሓይሊ ብትኽክል ሕወሓት ድዩ
بعلو هو حت بيوتي باك جراوند دمصنيكا ديدي سدو تطفو تخل دمتي يا باك جراوند دمصنيكا لخونه لي شوك زعم زعقله ملنينا نشتي دوي وصي الخا تواقع تخل سناي حسابسي انت القبر قصال لي زلو يبل موني يا صراحه هو صراحه سلازني هو يا هم يحش مكنياتو ديستراكشن يتو حساب خلي نسمعي كاش سيم تايم للديستراكشن اوكي قصل غيانا حقنا ما حدا يخادل فينا هم يعني انا قدم بحري تغير لها قروت قد يقرق اغلى مثلني ምንም ክረቅቕ ኣይኽእል ግን እንታይ እዮም ሲልካ ቅያና ማንም ሰብ ቡል ክገረና ይኽእል ያነ ማንም ሰብ ከታለን ስለለ ይኽእል ጻዕዳ ጻዕዳ ኢል ነግራና አውዚ ለካልፎ ልኽእል ነገር ጻዕዳ ምን ነገር ጸገመ ይውሊ ሙቅራት ሙጻዕዳ ደጎሎ አይተውጽዎ ችግር የለ አው ተናገሩ አነ ጸገመ ይብሊ ያው ከምንታይ ከጅምሮ ጸገም ትግራይሲ ካፍት ጸገም ልፈተሮ ፍታህ ምድላይ ተሓደ ጸገም ልገደደ ደማይ ፖለቲካ ውድብ ሰሪት ኻሲ ካብና ሕወሓት ጉጅለታት ፍታሕ ክትደሊ አፍትና ጉጅላዊ አጀንዳ አፍትና ጉጅላዊ ምግምማዕ አቲኻ ካብ ማለት ነጸገም ትግራይስ ሕወሓታውያን እዮም ንምንታይም ጸገም ትግራይ ኮይኖም ትግራይ ሓራት የወጻት ላ ፓወር ስትራግል አትዮም ናብ ስልጣን ንሕንሕ አትዮም 2 ዓመት ሙሉ 3 ዓመት ሙሉ ትግራይ ምንም ወያተይ ሰራሕቲ ሕውየተይ ገበረቲ ግዛአታት የምለሰቲ ህዝባ ካብ ሓሰረ መከራት የውፀቲ ክትነብር ለገበረና ሕወሓት ምግምማዕ እዩ ስለዚ ካብዚኦም ፍታሕ ክትደሊ ትኽእሊ ካብዚኦም ፍታሕ ክትደሊ ኣብ ምግምምዖም አቲኻ ውድና ባዕልኻ ውዳበ ሃም ውዳበ ሃም ፖለቲካ ሓይሊ ሃም ኢሊት ሃም ና ትግራይ ኢሊት ለብሓፈሻ ማለት እየ ካብ ና ልዕልቱ ምግምማዕ ልዕልቱ ጉጅላዊ ፖለቲካ ህንድ ለሓድር ኣብ ኣትረግሪቡ ስለዚ ፖለቲካ ውዳብ ኮይንካ ናብ ባዕልካ ፍታሕ እንትትደልስ ኣብና ሕወሓት ፋክሽን ኣብና ሕወሓት ጉጅለታት ኣቲኻ ካብኣቶም ፍታሕ ምድላይ ተሓደ ጸገም ማለት እዩ እዚ እስሩና ውድዋዊ ነፃነት ለለየብሉ ብውል ቀለ ኤሊት ለየብሉ ካብና ሕወሓት ኣነ ባይዘወይ ብዕድመ ፈርጀዮም ይፈልጢ በተሓሳሰባ እምበ ካብና ሕወሓታውያን ምልኪ ሕሽክርናይ ለይትናገፈ ኤሊት ለይትናገፈ ፖለቲካ ሓይሊ ውድብ ፈጢርኻስ ኣብና ውድብ ካላ ፈረስኻ ህንዲ ለህዝብኻ ትኾነሉ ካብናያቶም ፍታሕ ልምድላይ እዩ ተሓደ ዓብይ ጸገም ካልኣይ ጸገም ደማይ ብልጽግና ትብሎ ተለኹ በያና ናይ ካለ ባይዘወይ እንትኒና ብግዲና ንሰምዖ ለና እምበይ ደርፍኒዮ ኣብ ድሕሪትካ ይድረፍሎ ትድምፂ ሲና ንሰምዖ ለና ዋ ብጣዕሚ ርሑቕ ካብ ገርመካ ገርመካ ትድምፂ እዩ ልስማዕ ኣለግላው እዚ ዋ ካብና ይሓሊፉ ጸጥ ደብል ሓደ ሻዕ ጸጥ በል ደሞኒ ልብል ደርፊ ልስማዕ ኣሎ ዋ ዘይና ሓስዮም ኩሕኩሕ ኣለኹ ሙዚቃ አለ እንዴ የት ነው ያለው እዚህ ነው ለፊት ያለው እስቲ ቀንሱ በያቸው የማን ነው እዚህ ፊት ለፊት ያለው ካፌ ያለ ካፌ ነው እሺ በቃ ዝጊብሽ አይ ወደ ማዕዶ የረርሑ እዩ ካብዝን ይኽዎ ኮንዶሚኒየምስ አስፋልት ሻጊርካ አሚል ሀምደ መቀንበ በመሐርኛ ዝዳው ማይ አፍሪካ ትገርም ሰው ካሽ ቀጽል እስኪ ኤኒዌይስ ተዋና ደማይ ብልጽግና ትገዛእትካ ጎዊጡ ተናቀደም ንይጽና ሐሞት ጄኖሳይድ ግዛእትካ ጎዊጡ ህዝብካ ብብል ተሰደዶ ብብል ተፈነዛበሎ ላሞተ ሓሰረ መከራ ላረኤ መንግስቲ ኢትዮጵያስ መድሕን ትግራይ ኮይኑ ማለት እዩ ፍታሕ ለትግራይስ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ብልጽግና ክትደልየላስ ና ትግራይ ጸገም በይዛኻ ፍታሕልና ኢልካ ልኡፅ ኣውዒት ምግባር እዚ ደማ ይትለዓበየ ማለት እዩ ና መንግስቲ ኢትዮጵያ ታይድልየቱ ትግራይ ሓምቢያፍራ ምድቃቅ እዩ ግዛእታይ ብሄራይ ምብትታን እዩ ና ትግራይ ጸገም ፍታሕዮ ማለት ና ትግራይ ኣድቅቃ ግዛእታይ ብሄራይ መገማምዕ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍታሕ ምድላይ ኢትዮጵያ ደማይ ምስ ትግራይ ኣብ ኩናት እያ ነያ ፕሪቶሪያ እኮ ውግእ ደው ኢሉ እምበር ኩናት እኮ ደው ይበለይ ትግራይ ምስ ሰራዊታ ፀኒሓ እኒኣ እኮ ግዛኣት ስለለይትመለሰ እዩ እምበር
ምስ ኢትዮጵያ ልሎ ኩነታት ተልፍታሕ እኮ ዓዲ ክምለስ ነይሩ ኢድ ሰራዊት ስለዚ ኣብ ኩናት ልለኻዮ ሓይሊ ምስ ኩናት ልገጠምካዮ ሓይሊ ሲ ግን ውግእ ደው ዝብለሉ ካብኡ ፍታሕ ክመፅእ ማለት ለትግራይ ሲ ሃምብያ ፍራ ግበራ ንሕና ለንሕግዘካ ኢና ማለት እዩ ብትርጉሙ ሃምዚሉ ና ትግራይ ኢሊት ና ትግራይ ፖለቲካዊ ውዳበታት ትግራይ ለምድቃቅ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ሙስቱ ከድቅቃ ተሊሙ ልሎ ቅድሚ ከዝለለ ድቃቃ ኢልካ ማለት ኣብ ታሪክ ለ ኣነ ብዙይ ብርኪ ሰባት ኣት ውልቀ ሰባት ሓደ ክልተ ሰባት እኮ ሃምኡ ዝገብሩ ኣብ ደንበ መጋጥምቲ ወይ ደንበ ፀላእት እዮም ይሰርሑ እዮም ኣብ ታሪክ ለ ንፈልጦም ኢና ካብ ትግራይ ለ ካብ ካሊእ ማሕበረሰብ ለ ሃም ውዳበታት ሃምዚ ዝበለ ታሪክ ግን ኣብ ታሪክ ተፈጢሩ ይፈልጥ እቲ ነዋዕሉ ህዝቢ ኣንፃር ግዛዕቲ ኣደቡይ ኣንፃር ብሄራዊ መንነት ልዘምት ኢሊት ልዘምት ፖለቲካዊ ውዳበ ርኢና ይንፈልጥ ስለዚ እዚ ብዙ ትርጉም ዚ ክሕሰብ ኣሎ ናይ ካኸታ እየ ሓሳብ ይኹም ትብሉን ኣለኹ ናይ ሓሳብ እንታይ እዩ ኣነ ቀንዲ ፀገምና ደጋዊ እዩ ወይ ደማይ ደጋዊ ሓደጋና ብልፅግና ፌደራል መንግስቲ እዩ ውሽጣዊ ሓደጋና ድማ ሕወሓታውያን እዮም ኣዲስ አበባ ያለው መቐለስ ይትረፉ ንምንታይ ትግራይ ዓቕማ ዳው ናስልጣን ንሕንሕ ኣትዮም ዓቕማ ሓንሺሾምዎ ተቃላዕ ገይሮምና እዮም ፍልትዮም ብልጽግና ዲሞክራት እዩ ቅያና ብልጽግና ዲሞክራት እዩ ካውምጽዩ ኣመገር ከማ ኣዲስ አበባ ትነብር ለኻስኻ እንድሕር ዲሞክራት ለይኮነ አልሐምዱሊላህ ከምዚ ላ ጨፍጨፍካዮ ላ ተሓባእ ከማለት ኣረገረ ብልጽግና ሲ ቀታሊ ጨፍጫፊ ኢላወልካዮ መውዛሕትኡ ለፎ ይፈርሕ ይኸሙ ክብል ከመል ከማ ትነብር ለኻው ዚታኒ ኦዲኮ ፖለቲካ እዩ ፖለቲካ ፀገም ይብሉ ይሕደቁ እዚያ መቐለይት እናገራ መቐለት ዝቃወም መቐለባት ጉተተ ለኻሬስ ከም ዝጉተ ዘለው ኤኒዌይ ታይ መሲሉካ ተስፋ ኪሮስ ክትምልሳ ኢኻ ብሳ ሓደ ተስፋ ኪሮስ ታይ መሲሉካ ሕወሓታውያን ዝበሃል ቋንቋ ካበይ ከም ለምፃኻዮ ይፍለጥን ነጊረካ ሰባት ሲ ኣብ ሕወሓት ክነብር ይኽእል ኣብ ዝኾነ ብርኪ ምክንያቱ ሕወሓት ሲ ነዚ ትግራይ ዘቃለሰ መዓት ኣባል ዝነበሮ ብዙሓቱ ናይ ሌጋሲ ኣታችመንት ዘሎ ውድብ እዩ ስኡል ካብ ደብረ ውድብ ኣይኮነን ነይሩ ስለዚ ኣብ መንገዱ ብዙሓት ሰባት ዓሲሎም እዮም ፀገም ዝኸውን ዘሎ ትዝዓሰልሉ መንገድስ ትኽክል ኢሎም ዘቐፀልዎ ሰባት ኣለው ኣነ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ገለገለ ትብሎ ኢሚንቲ እያ ፀገም ዝተፈጠረማ ገና ካብ ታሪኹ ዝነዊሕ እዩ ኣነ ብናየት ኣገላልፃ ካብ 77 ይጅመር ቅድሚኡ 69 ነይሩ ቀፂሉ 82 ተጋላላይ ክብተን ከሎ ቀፂሉ 93 68 ኢለ ነይሩ እዩ 68 እውን ነይሩ እዩ ካብኡ ካብዚ ካብ ትግራይ ክፋነው ከለዉ ኣዲስ ኣበባ ክዱ ከለውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ብዙሕ እዩ ብሓፈሻ ትስርዓት ሲ ብባህሪኡ ቶታሊታርያን እዩ ኣፓርት ስቴት እምባ when there is no an equilibrium among citizen interest groups እና ኢንስሽንስ ብዛዕባ ውሽጣዊ ካሊእ ነገር ክትዛረብ ኣይትኽእልን እዚ ይምፃእ እዩ ብዛዕባ ናይ ደገ እዚ ገምጋምና ሓደ እዩ ኣለም ሰገድ ፀገም የብሉ ገምጋምና ሓደ እዩ ግን እንታይ ኢሉ ኣለኹ ንስኻ ትብል ዘለኻ ማ እንታይ መሲሉካ ሓደ ንኩሎም ትፍርጆም ኣለኻ ሕወሓታውያን ንምንታይ ሃምል ኣለኹ ክመፀካ ዲፋይን ክገብሮ ሕወሓታውያን ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ኢሉ ካብ ደገ ሕወሓት ካብቲ ውዳበ ካብቲ ጥርናፈ ይውፅኡ ካብ ኣባልነት ይውፅኡ ፖለቲካል ኦሪየንቴሽኖም ፖለቲካዊ ባህሪኦም ሓደ እዩ ሕወሓት እዩ ኣብ ለላ ይሃሊ وزي وسدلي حبي انا صنح اي حبي هذا member of TPLF قيانا ever yes or no تاي come on have you ever been a member of the TPLF before yes or no عايز اعرفك كم انت اللي خوينا yes and no you can explain what's up once TPLF always TPLF you know okay يكون نقال سما مانيفستو እዩ ገረጣና ሓደ ግዜ صنح ዶልፊን ገዛ ካፎ صنح خلي ነይርካ በበተራካ دحن يودي انا كل ግዜ ሕወሓት ዝነበረስ ሕወሓት እዩ እንተልካ ንስኻ ባዕልኻ ሚድያ ቀሪብካ ኣባል ሕወሓት ነይረ እየ ዝበልካሉ ቪድዮ ስለ ዘሎ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ማለት ሲ ከማን ሜን just
قاعد قد الله هذا الجن أنا أجلس وانت مالت نسمع كاس اللي زخنا خم تقراوي اللي كم تقراوي أبي expectations لازم نبرنا معها كله تعبت كيف تناخذ شعت كيف ينتلقى إنه أرتكيف نعم أوكي قاعد خلص أناحش هو أنا تاكل لك هذه المسيلة قال سمع نهزبين حدا تقال سايل السواسوما مانيفستويو تحسابيو أفت مانيفستو أو تاكتيك غلقت فالت غليخة أو تاكتيكات ننو على خام قد تمزت غليخة أفت ديستنيشن كان دحر معروف ينق ننو على خيتو أيتو واقع نيت الناقصن نامنت أنا جربت أنا نحوي أب تدي سوازن إيه من قصاصي قدي خلو أبزبل أفعال كله ناخلي تسرعات عملوا وقت كن كونسيستنتينا تبي تقرأ زل حيلي إن كيس عركان إن كيلو وقت كان نسوز مرحوز خلنا يكون من قصاص لو تخم زي مثل أما درخاتنا بتعم تمسا صالي لانزارو نايخا جن نايخا فليزا بلون تايو حدا نقول لسبب تفرجلو عجبات حاسي جنراليزيشن زبلوا ما تفتح نحن ريسيرش كنصار خلنا نقول عينتي بقى لخونا تشكا نخيز مسأس ما يتحاتي ويصارن عينت مالتي أنا بزوج شع ناي يوغوسلافيا مسفرست أو سربيا زنبرة ناي سلطان شققرية بزوج شع الوصلو مات ناي ميلوسوفيتش سرعة مسكت سأل exactly كم تانا هذيك سرعة مسفرسنا حوعات مسكريا أو سربيا تفتيرا فسربيا استتخلنا ناي ميلوسوفيتش سرعة سربيا ناشيناليست موفمنت بحال exactly ناشيناليزم كم تعال تقيمه نتيجة خعفنا تزنبرة ناي توتاليتاريان بحال خمس صيف فتيرو كاو قنتايلهم أوش تزنورو دليت لوتن من أسيات عبيتي قلملا مستوى مبدأ جزر لو تقامتوا الدبات سيفيل سوسايتي بحاجة خوينهم even ولا مستوى هاي منتكلات بحاجة خوينهم إيوم بول دوزر ريفولوشن زبال عملت كايدهم سرعات لويتهم تناي سربيا سرعات ملو ناي ميلو سوي سرعات زتحم شاشة مالته سلازي سب بمانيفيستو يزلكع أب تكست بوك أب ليترشر زلوا زي أميو الناس ذي كلنا ناخذي الناس قتيل كعب من قد يوز فتر المالي ودي له الله مالت تايديو هذا أنا كل جزية الأولى دليت لو طلله دليت ناسلت أنا مرحلة لو تنبه قال سمع أنصار حوحتي هنا إلى البلو مغنياتهم ثم حوحت النار مانيفيستو من بيقادو مانيفيستو نام بيقادو مانيفيستو يولي نانو تجمع بحثي ونخلصي سخما خزي تعمسك على مسجد سخما ناس أهلونا والخمي already نحوحت أفتن حوحت جوجلتها سلال خونهم ناس كويو مالت نحوحت بحري صينا كان نحوحت بحري حديكم كو إثيوبيا مدحنا ياتولهم كو إثيوبيا هجرنا إنا ولدنا لهنا سوات ولدنا لا تقال سوا عمل يرم إتعامت مولد نانو أنا خو حزون تويستي تقول أنا زبل زلقو تقراواي هنا ينايخون بوليتيكا خزسي اسمع عن سوق هذا لك كيفان دحر أنا كخمي موجود نتبحث خا موجود تاني مسيلك أوه السخوم نوع لكم حديكم ناتم إثيوبيانيست ناتم نحوحت دروا وقال سلك على ناي دروا قال سيخون حزكو حز سختساخول الله حزسي ناي سرفايفال قال سي أو ناي سرفايفال قال سخاء دربي يلعن تناوع عليك مزكا يسوع سقم يولي على مسجد واحد هو ما دروا قال سي لسه النور يخون لو ودع أخوك هو دروا قال سيخون معلي يخون لو ودع أخوك እሺ ወዲያ ነው ቀጥታ እንደው ኖት ይሐስኹ ኢለ ብቅ አለየ ምክንያቱስ ኢለ ተዘንቢለ ለዋቅዕኩም ለኹ ኣነ ታይሉ ለኹ ናይ ኻትሙ ዳወ ኸዘነ ጻህላው የውሊ ምክንያቱ ታዩ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ይመድሕና ኢትዮጵያ ለሀገርና እያ ወለድና ለሃነጽና ኣነ ድማ ይብንታየ አይበሉ ኳን ህዝውን ዶንት ሚስኮት ሚ ይለካ አንቶት ሒዘ ሚስኮት ምጋር زين ሚስኮት ገይርካ ንበለኒ ከቆራርጾ ሚስኮት ገይርካ ንኮነ ኻዚ አይበል ኳን ኮይ ለካ ነፋና በቃ ወለድና ለሐነጽ ዋዮም ኮይ ለካ በቃል ተጋጊኻ ዞርኩኻ ሚስኮት ይወድሎ ሙስታወሻ ሐዝስኻ ሙስታወሻ ነሽና ሚስኮት ገብረላ ዋኖ ሞ ዳሕራይ ኮይ ክትብሎ ለካ ማለት ኣነ ወና መንጓአቲ ቅርታ ግን ማስታወሻ انا كنحزل لنا هو ችግር የለይ በብጊደ ተነጋገሩ ችግር የለይ ንናዓልኩም መርቶ ሒዝኩም ግን ታይዲ ቅያና ችግር ካመስለካ ደላይ ለውጢ ለጌታቸው ወይ ለጻድቃን ወይ ለገለክ ተገኒልካሲ ለኩሉ ደላይ ለውጢ ንሐዋሓቲ ኢልካ ትፍርጀና ለካ ሕዛ ኣነ ንሐዋሓቲ ይኾንኩና ግዛዕ ይኾንኩ ጀነራላይዝ ኢኻ ትገብር ሕዚ በቀደማይ ታይላልካ ነርካ ወናት ኾኑ ባይቶና ኾኑ ባይቶና ለለው ስፔሲፊክ ቶም አዲስ አበባ ለለው እዩ ኩሎም ደሞ
قردات يوم لا الخانير خا حمزي بحادث جنرالايز غير خالي من قال لو على خاي خبدك هيدين مالي قتل كلهم قردات يوم زم تقنا انت تشوفهم نرخا بقدماي يا حشاكر يوم النير انا ملكي حشكرنا يا سوري لك حشكرو لك بملكي بحشكرنا ودو مفريسم نا قجلتات بوليتيكا قجلتات حوحات يوم لقاو حلو تم ما قلل ترفض قامي عمله بايتونا حاز قرب انا حشكر ديو انا ايوه الخيانه الخايم كلهم مدوات كلهم مدوات حشكرنا يوم الخايم ورو سالساوي يعني انفلونس خوينهم يدلولهم تصليهم يدبل انا بعلي اها لو دما حمود بتاخوني حم توسنا مريحنته لتصالونيو وتفاكشنال بوليتكس هم يدبل تجمعتهم مسحوحات لمودامود لو من ما يتولومي اوكي قتل انزل تفارسنا نخدي ليه استوعي له الناغر سالساوي يعني لتصالوا بتو بمنادا بنا سمرت بوليتيكا لتصالوا مريحنت ني عوالات مريحنت ني او ونات بايتونا كلهم خالت بوليتيكاتات ولهم سئلونات بايتونا الموساد ግን تم قالت غوريدوم تريفم نيو مستحوحاتو انيم نحوحات بوليتيكا يم لراغب لو حدا مقالات غوريد الطرف يلن تغاغي خايخا اما قالت غوريد الطرف يلن اما قالت زلو مريحنت الله وديسا زلو مريحنت الله توم اتليست وناتي نايلوم لوينا كنغرا كايدوا بايتونا نايلوم حوا حتى تد نبايتونا النورو لتوارر له ليتوارر له حوحتها من دغنا ودوم لخيلا يخني حيل ما خت يميلا كابينه باتمنيا هملا الخو وقع صفا قد لي صقم يولي سلازي بايتونا حوحت بعلا قريسا او تدرج لنا حوحت تاي قبرنا او حوحت حشكرني فرق نوسو ماتي وناتله فرق نوسو او توديو ود مسريتني اخو تودي ساني يفلطيلنيو لك حد اقرو حوحت وسيدا او مقلل له حوحت حد اقرو دمج تدي ساني حوحت وسيدو ونات بايتونا حمودو يلوي مالتي خزي امنا نايخا ودو تاي نايخا كورس انترغاتا نحيدا نايا ما تسفاكيرس عليه الاسي او تግራይ ፖለቲካስ ና ተስፋኪረስ ቨርሰስ ንሐወሓታውያን ደንበም በኻሊ ፖለቲካ የለው ኮይለ በይነ ይልቃል ስለኹ ስለዚህ ናይ ሐሳብ ከናገርየ ስለዚህ ባይቶና ይሐወሓት ያምሳሌ የለካለሁ ተም ሁሉም ለኮ የፋክሽናል ፖለቲክስ የምንየው ለአንተ በትግራይ ልሎ መንዩ ሳስ አዲስ አበባ ኮይን ካነ ትግራይ ሲ ካልበልካ ያሳዩ ለአለ ሆንታ ከፍት مش ተሰን ነገር ለሐቀ ያ ሐቀ አዲስ አበባ ኮይን ካሲ اما قال نزل واحد من كلاسي كالدو وات افكت does it have tell me لا انا نزل كان مالتي دبل ستاندرد يو اي تاني السن صباح فاني لتمنا يخات تدقفهم وجلتات العدم هم اول دي سا خوين واحد من كلاس دل تخوين سكاب على جمر كافتهم تدقفهم وجلتات لا انا ما امن لكم انا ما امن لي نمتى انا ما تبص انا ما امن لي ادي شباب كم كلاسي زي كاليين زعمني لا يتمقتني مغنيات السخاء أديس أبا تلاقي الكاتب تقول لها أنا جور خيسي أديس أبا تلاقي الكاتب تقول لها يا سخاء أديس أبا شاف يو أرمني يو صارت تقرأ يو تلك أفتح صارت تقرأ يزخون سبيس خوينكا تقرأ كتوحيس سي بس it's just unimaginable يو يزمك لهم أنا ما أنا يتبعويه أنا غيري يعني رقم يقولي no دبل ستاندرد خادس انستي خاينا نكلنا سنت كاب اوردينري لما تكلت على اسمه خانه الى ملاخت زيكو لحبركو لما تكلت على اسمه خانه الى ملاخت به كما كاز مسرت كايود حري انا بتبيلز اتخاودس نو لسكو بيكم عبيت عندكم تحتت محطو او يملس تلي خوينو he doesn't hold any authority أن خشام الله تصرف زلوي مثلاً ينسخ لهم صراحة. صرفنا عن by the way we are challenging him Teddy. إيش You cannot double advocate ناقبر كاس وقيل كذا يخونا ناقبر كاس إنكم سبقني سايتبلنا. خات إذا بسمعي خات دار ولا نسمع مو مستوى شان عاد ساعات يتقم ساعات عصرك بالي خليه. أسمعي كذا سمعي زي كوين كاسها جورتنا. كم كلاسيكيشن استعمال مالته تايم تيوت كلاسيكيشن نو دحرايك تزارت غليها يكون نو دحرايك تزارت غليها ديسي نو على خاسي وجناوي مهان كايزر ايه
honestly speaking. نو حتلني او تساكر حتلني باي ذا واي زمسرته ودب رح يحون ابنا حوحات قويا زاتو اي سي سو لو ما صعد صلات كل انا تقول له انا خم تقراي هو بقى ጸገም ይውል ይዝኮ ጽቡቅ ቋሚ ካው ግን ታዩ ታይሉ ተል ሕተት ሞ ኤክስፕሌን ምስገሮ ንሕና ለ ወይ ትምርት ንወስድ ወይ ድማ ምሳኻት ሓዊስና ነጸልሞ ንጅምር ተዘዛረብ ጽቡቅ ይመስ ቴዲ انا يصلمكم please don't put words in my mouth please የፕሮፍኔ ከና ሕወሓት መእታው ሕዝን ኣብነት ተረጋግጸ ኮይ ትኸሊ ጸለማ ያሳ ይቀርታ አመት ታታ ተግባር ይጽውያ በቃለ ዕማ በፌስቡክ ወታደሰን ጌታቸው ረዳም ሰባረርዎማ ተውም ዳዲ ወኪል ሃናይ አይኮንኩን ቴዲ ወላ አስተጋ انا تساكر زغبر زلو ننايتي مقلل ترف حوحت قال سيكا يدلو بات ملسلها ቴዲ ባት ملسلها انا يكون انا ما يعني خمس بعد عدنا حبو الا ناتو كركر توقع تقرو بعد قلص هايبر ثانك يو كركر كن قردنا يا كركرنا تعليقاتي نمزاي بتشوفنا في بزو لتفق على عمر بعلو له عمل له وي عقبته زي ولا تشغروا عجزوا ناخذينو يا واقع حرقو كن هذا بواقع انا كيو زري لغانا باي ذا واي نقيانا خبز قبو انا لعل عدل وانت هيبو سقينو دارغا زحلف ساعات ملو ابقيانا اينانينا we respect him we're listening to him and also we are challenging him my friend ترديكادو I don't know why نربخم زنكا زلو اي زي سي يخفيو كنتلنا አዲስ አበባ ሆንካ መክላስ ይካልን አዲስ አበባ ጸረ ትግራይ ከጥፊ ይዝደልና አልካ አዲስ አበባ ቦሌ ሆንካና ተዛረብካ it just doesn't make sense ንብለለና ይለካለሁ common sense period nothing else እዚ አይተዛረው ሰሆሉ ገለስ አይተበለና we have ኣብዚ ዘለና ግዜና ቀቲልና ዝኸፍና ዘለና ኮይተዋል ኻይ ተራኸ ሓሊኻ ተናገር ይምበ ይተናገር ኮይተዋል ሀልደለኹም ምንም ችግር የለን ተረዲለኹም ወገለጹ ግን ተራሓዙ سمعيتوا ليشتن سي تناغرك عصايا نوح صحت حصلنا انا بداينا حكينا نزلنا انا لو انت بدك حصلنا رجع لك زعلان تابلو ما عندك نزارب عندن تفكرس عقلك ور عقلك ور ايوه عقلك ور ስለዚህ انا علي بوينت كنغركم ክፍለጥ ለለዎ ሕወሓታውያን ዕዳ ትግራይ ካብ ሕወሓታውያን ካብ ሕወሓት ይኹን ካብ ጉጅለታቱ ፍታሕ ትግራይ ይግነይ ዕዳ ትግራይ እዮም የልብል ኣና ሃም ውድብ እዩ ፀገሙ ሃም ውድብ ተኮይኑ ውልቀ መራሕቱ ፈልየ ክድግፍ ፈልየ ክቃወመ ይኽእል ስለዚ ካብ ፍታሕ ክመፅእ ኣይብል እዩ ተዋኑ ዘይ እንታይ ይኮን ኣሎ ከዛ አንሒና ኣብ ምንታይ እዩ ኔቱ ቃልሲ ንውፃእ ኣለኹ ፍታሕ ካብ ሕወሓታውያን ፋክሽናት ወይ ካብቲ መቐለ ኣሎ ወይ ካብቲ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ፍታሕ መድሕንስ ፌደራል መንግስቲ ብልፅግና ገይርካ ብምፃእ ደማይ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ከምትረልኩም ብትርጉሙ ንትግራይ ብያፍራ ገይርካ ድቕቃ ኣንሒና ንሕግዘካ ኢና እቶ ይልብሃል ኣሎ ኣንፃር ትግራይ ቃልስኹም ኣንፃር ሕወሓት ላይ ሆነ የልብለኹ ኣንፃር መሪሕነቱ ጉጅላዊ መሪሕነቱ لمبالن بتوم عاوزين حوحتاوين ولا ديسال مصو ولا خليل له حوحت حمود برئه علمو لتግራይ عدا يخير له يولي مريحنته يخير له لولو ስለዚህ ቃልስኹም አንፃር ሕወሓት ላይ ሆነ አንፃር መሪሕነት እዩ ካብ ምጉጅጃል ኣብ ደንበ ምጉጅጃል ኣቲኹም او عريدهم نحوحت مجوجال بوليتيكا ጉጅለታት ፖለቲካ ይኹም ተሰጉም ለኹም ኣነ ግን ታይውለኹ ናትግራይ ፀገምታ እዩ ኣብ ጎጣይ ኣብ ወራር ጎጣይ ፅንተት ይምህላ ናትግራይ በሃግታ እዩ ትግራይ ካብ ወራር ጎጣይ ፅንተት ሓራም ውፃእ ልትማዛበለ ተሰደደ ህዝብና ናመረበቱ መምላስ ናትግራይ ላዕላዊ ሕገ መንግስታዊ ስልጣን መምላስ ናትግራይ ውሽጣዊ ምሕደራዊ ነፃነት መምላስ ናትግራይ መንግስትና ናምጥያሽ ስልጣን መምላስ እዚ ኢና ተጋሩ ፖለቲካ እዚ ና ተጋሩ ፖለቲካ ተኾይኑ እቲ ሕወሓት ክሻኾዝ ረመይሳም ወስለሉ ቶም ሕወሓታውያን አዲስ አበባ ይኾኑ መቐለ ለለው ካሊ ኦልተርኔቲቭ ናሬቲቭ ካሊ ኦልተርኔቲቭ ፓወር ሴንተር ክመጽ ኣለዎ እዩ ናተጋሩ ቃልሲ አንሒና ትናይኻቱ ምግምማዕ
ተናይኻቶም ምክፍፋል we don't care ኣይ ምልከተና ኢና ውሽጥናዊ ፖለቲካ ውድብ እዩ ግን ትግራይ ትመላሊእኹም ስለትጠፍእ ኣለኹም ስለልጠፍእ ኣለዉ ዋላ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም እኳ 3 ዓመት ሙሉእ ትግራይ ሓራይ ወፀቲ ህዝቢ ሓራይ ወፀይ ትመዛበሊ ልትሰደደ ኢላ መረበተይ ትመለሰይ ስለዚ ካሊእ ምንቅስቃስ ክጅመር ኣለዎ እንታይ ልብል ኣብ ዘንለወልኽዎ ናት ፖለቲካ ትግራይ ና ስልጣን ትግራይ ገና ኣብ ቃልሲ ልለ ሃገር ማለት ዓዲ ማለት እየ መን ይምርሐዮ መን የቡለ ይኾነ ይትለብል ኣንሒና ዓንቶም ኣለምሰገድ ጠይቀየ ኖርኹም መኸተለውሎ ኣነ ቃልሲ ልብሎ ቃልሲ ክመርሕ ልኽእል ሓባራዊ ዝኾነ ናኩሉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናኩሎም ስቴክ ሆልደርስ ዝሓወሰ ቃልሲ ክመርሕ ልኽእል ኣካል ይጣየሽ ተኣካል እንታይ ይበሃል ካውንስል ደ ይበሃል ግዜያዊ ምሕደራ ገለ ዝተፈላለየ ክኾን ክእል ኬርቴከር ዶ ክኾን ና ቴክኖክራት ዝበሎ ኣለምሰገድ ይኹን እሱ ናይ ሚንግ ፀገም የብሉ ዋንኡ ግን ሓባራዊ ቃልሲ ክመርሕ ልኽእል እቲ ቃልሲ ኸታ እዩ ትግራይ ካብ ናብ ብልፅግና ወራር ጎበጣይ ፅንተት ሓራ ለውፅእ እዙይ እዩ ክኾን ነይርዎ እዙይ ደማይ ከዝቶም ሕወሓታውያን ኣብ ናባዕሎም ና ፖለቲካ ስልጣን ዞ ያው ደለይት ለውጥ ልብል ልና ደለይት ስልጣን እዩ ለውለና ስልጣን ስለትረግሪጎም ስለልቃረዩ ድሕሪ ከዚ 3 ዓመት ገይሮም ፌል ስለልገበሩ ና ትግራይ ሓራ ከውፅዋ ስለለይ ከኣሉ ካሊእ ናተጋሩ ኣብተን ለልኩም ኣጀንዳ ሓድሽ ናሬቲቭ ይፈጠር ትምግምማዕ ፋክሽናል ፖለቲካ ሊሻገር ልኡ ትራንሴንድ ልገብር እምበር ኣብኡ ትራፕ ኮይኑ ኣብኡ ቃርቂዑ ኣብኡ ፃዊዱ ኣብቲ ምግጀላል ፖለቲካ ጠሊፉ ለውድቆ ኢሊት እንተይኮነይ ቱ ምጉጅጃል ፖለቲካ ልዕሊኡ ዝሓድር ኣብኡ ለይ ላትን ሓነ ሕወሓት መን ይምርሐያ ግዜያዊ ምሕደራ መን ይምርሐዮ ደብረፅዮን ደመሐሸ ጌታቸው ወዲ ወረደ ደመሐሸ ጻድቃን ልብል እዚ ኣብ ማንግ ካብ ዝንጀሮ ቆንጆ ልባሃል ካብ ሕወሓታውያን መረፃ እዩ ብስለ ላፍቲ እንደልዮ ክመፅእ ስለለይ ከኣሉ ድሕሪ ከዚ ኮንሲደር ክንገብሮም የብልናይ ስለዚ ናባዕልኻ ብዘና ትግራይ ኣጀንዳ መሰረት ዝገበረ ክመፅእ ኣሎ እዚ እንታይ ይኾን ኣብ ናሬቲቭ ተተስማዕሚዕና ኣብዚ ኮንሰንሰስ ተበፂሕና ድሓር ላ ምንታይ ይቀር ላ ሙቭመንት ይቕየር ና ትግራይ ና ብሄርተኛ ፖለቲካ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኢሉ ስኻቱም ኣብ ንሕወሓት ምጉጅጃል ድሙንሙን ትብለኹም ውፅኡ እየሉ ኣለኹ ካብ ንሕወሓት ውድብ መስሪትኩም ድሙንሙን ክትብሉ እንተይኮነስ ኣማራፂ ሓይሊ ክትኾኑ ህዝብኹም ካብ ወራር ጎበጣይ ፅንተት ሓራል ክተውፅኡ እዩ ውድብ መስረትኩም ግን ያው ልኡ ውድብኹም ሽኳይ ህዝቢ ትግራይ ውድብኹም እኳ ዕላማኹም ጠሊምኩም ና ጉጅለ ሕወሓት ተራግቡ ወይ መቐለ ኮይንኩም ወይ ኣዲስ ኣበባ ኮይንኩም ተኮይንኩም ህዝቢ ተጠሊምኩም በዓልካ ዝጠለምካ እዩ ባይዘወይ ኣነ ለገንዘብ ትህብዎም ብገንዘብ ይሰርሕ ኣለዉ ኢለ ይፈልጢ ኣውፅዮ እየ ይፈልጢ እንተስ ብገንዘብ ያው ጻድቃን ሓንቲ ፖስት ገይሮም ፌስቡክ ገንዘብ ልጥይቁና እኒአው ኢሉ እዩ ግን ኣነ ካብ ኢደ ወፅዮ ይፈልጢ ግን ቱ ላንጉጅና ትግራይ ላንጉጅ ግን ፖለቲካል ከርሲ ይልመስል ኩሉ ግዜ ገንዘብ ትህብካ ከምዚ ትመዊልካ ገለ ስለልብለስ ለፖለቲካል ከርሲ ንምንታይ ተቀይሩ የልብል ላንጉጅ እየ ነቂፎ እየ ልፈልጥ እምበር ኣነ እከለ ገንዘብ ትህቦ እከለ ከምዚ ኮይኑ ኢለ ይፈልጢ ብስርለ እርግፀኛ ክኾን ምክንያቱ ወዲያ እየ ምክንያቱ ብገንዘብ ንኻሊእ ዕላማ ዝሰርሕ ተኮይንካ ህሊናኻ ሸይጥኻ ማለት ሃምሰብ ለየለኸይ ናይዘወይ ንሃምሰብ ብገንዘብ ትሰርሕ ተኮይንካ ንኻሊእ ሓይሊ ዕላማ ሃምሰብ የለኸ ሃምሰብ ይቆፅሮ ኣነ ምክንያታ ኮይኑ ህሊኑ ሸይጡ እዩ ህሊና ካሲ ክንዕድጎ ንኽእል ኢና ርካሽ እዩ ዓዲግናስ ልዕላማና ክነውዕሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እርግፀኛ እንተይኮንኩ ገንዘብ ተቀበል ለይረእኽዎ ብገንዘብ ትሰርሕ ኣለካ ይብለይ ግን ገንዘብ ይጥይቁና ኣለዎ ግን ይብልኩም ዶ ከፃርቀና ምትለልኩኩም ሓንቲ ፖስት ፅሒፎምስ ገንዘብ ክፈልና ይብለው ኩሉ ክክፈሎ ኢል ደሊ ይብለው ኢሉ ይኸስስ ለ ግን ንመን ምዃኑ ስለለ ይበልኩ እከለ ከምዚ ትገብር ለካ ይብሊ ኣጀንዳ ለገይረ የፈልጢ ኣነ ልብለኹ በቲ ሓሳስባ ስረኹም ፈቲሕኩም ኢድኹም ሂብኹም ኣንጻር ትግራይ ምስል ትሰለፍ ሓይሊ ተሰሊፍኩም ኣንጻር ረብሓይ ኣንጻር ብሄራዊ መንነታይ ኣንጻር ግዛእታዊ ሓድነታይ ትቃለስ ኣለኹም ግን እብለኩም ኣለኹ ምክንያቱ ኣብኡ ተሰሊፍኩም ብልፅግና መድሕን ትግራይ እዩ ፌደራል መንግስቲ እዩ ተትዊሉ እሱ ደማ ብያፍራ ክገብራ እየ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ኣቲኻ ብያፍራ ግበራ ስለትብለኹም እዚ ክብል ይኽእል እየ ትጠሊዐ
ገንዘብ ይዋሃወኩም ሎ ክብል ግን ኣነ ብኢዱ ትዋሃብተሎ ዝረእኽዎ ስለለይለ ኢለ ይፈልጥ ኢለ ብዙይ ካሲሰኩም ይፈልጥ ናምንታይ ኢላም ጉጅኹና ፖለቲካል ከርስ ኮይኑ ኢለ ግን ነቒፈ ይፈልጥ እየ ስለዚ ኣነ ሰብ ብእምነቲ ብህሊኑ እይ ኮሽነ ይገብረይ ብቅርሺ ተተዓዲጉ የለይ ሰብ ይኾነ بأمنة لندحر طيق خايو أمنة لندحر شرشر خايو ما ننتي يلي سلازي كوشن يقبري أنا وزي سلازي بإيد لا تخافولو ما سرجاتهم مصيخهم قن تتقلعك وقع خليه بقو قن تأيو لا تقرأي بوليتيكا تقاو حتى لها سخا قنزب تخافي كاي سخا مزي خوينو نا بوليتيكال كرسي يخويني زي لما هلني لشطو هم القورني أو مالتي أنا العلامة يدوي ليك على سيه العلامة اللي دقفته مصيب بليه مس علامة اللي خدته خوين مسمان محيلي اوفيشالي ديكلير غير يلبل كقالس لخيل حنت نطو قالت تقالس بحدا تغنيا كبل الحواحد لم تاي بحدا لي قالس اتليست او تغزا تغرق قالس خلنا يرغن تايلا افت قالس تاعت خوينها ناو نا حواحد مريح ود بنتقبل لك كايلا بانغارد بارتي قبل يعني لم تاي ابيهراو علامة ببيهراو علامة ينبا بتل لورخون عنتهم ب توقالسي برئية عالم كم راح يولي سلال بالماتي زما دي سامو ياو دنبا بلصقنا نيو بصح غزي مسنايتهم دقفت يلقانا